बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और कल का दिन बड़ा अहम होगा। मखसूस नशिस्तें, मुशावरत मुकम्मल, फैसला किसी वक्त भी आ सकता है। फैसला क्या होगा, क्या अंदाजे लगाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको मैं आगाह करूंगा, बताऊंगा। मियां दाऊद ने तारिक जहांगीरी को भी ललकार दिया। ये मियां दाऊद जानते हैं ना आप कौन से हैं? बड़े है तो छोटी उम्र के और साबिक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन अब वो काम बड़े बड़े कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं एक छोटा सा एक लड़का हूँ, काम करूंगा बड़े बड़े। तो ये जनाब मियां दाऊद साहब काम बड़े बड़े करने के चक्कर में तो उन्होंने जनाब तारिक जहांगीरी को ललकार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी और उसकी समाअत भी अब कल होगी। अच्छा, खलीलुर रहमान कमर की एंकर खातून पर तशद्दुद और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इन एक्शन। परवेज खटक और इमरान खान का टाकरा किसने क्या किया ये भी बताता हूं आपको। और काजी को पछाड़ने का नया मंसूबा यानी प्लान बी खिलाड़ियों तैयार कर लिया निबड़न वास्ते के भाजी जे तुम साढ़े नाल नहीं तो फिर असी भी ताड़े नाल नहीं। ये फैसला हो गया। तफसीलात बताने से पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, मखसूस नशिस्तें। मखसूस नशिस्तों पर फुल कोर्ट जो है वो एक हंगामी इजलास बुलाया गया। काजी फायद ईसा ने मुशावरत करने के लिए कि जो दलाइल दिए गए, चाहे वो फैसल कुरैशी सिद्दीकी की तरफ से हो या सलमान राजा की तरफ से हो या अटार्नी जनरल अवान साहब की तरफ या जिसके जिसके भी थे, उस पर अब चूंकि फैसला सुनाना है तो उसको सब मिल के मुशावरत से उस पर बातचीत करें। वो 1.5-2 घंटे ये इजलास हुआ और बंद कमरे में हुआ। वहां कोई दूसरा बंदा नहीं था जजेस के अलावा। लिहाजा जेड़ा जेड़ा टामक टोइयां ला रहे हैं वो अपनी मर्जी है। और टामक टोइयां कैसे लग रही हैं? वो जितने दलाइल जो ओपन कोर्ट में हुए हैं उसके हवाले से हो रहे हैं। आइन और कानून क्या कहता है, इलेक्शन कमीशनर का फैसला क्या था, इलेक्शन कमीशन का, और दूसरी जानिब वो ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जिसके खिलाफ अपील है तो वो क्या थी और वहां से क्यों रिजेक्ट हुआ, कैसे हुआ, कानून क्या कहता है, सीटें मिल सकती हैं नहीं मिल सकती हैं, किसकी क्या राय है। इख्तिलाफ राय मौजूद है, ये हम बार बार कह रहे हैं और ये ओपन कोर्ट में भी नजर आया। लिहाजा बहुत बड़ी भारी अक्सरियत नहीं होगा। एक जानिब तो ये कह रहे, खिलाड़ी कह रहे कि जनाब काजी कल्ला रह गया, 12 बंदे एक जानिब है और काजी कल्ला, तो ये भी गलत है। फिर एक और अफवाह आई कि 6-6 का फैसला है, 7वां नहीं मिल रहा, यानी वो 13वां जो है वो कोई काबू नहीं आ रहा, ना इनको ना उनको। ये भी अफवाह ही है, खबर नहीं बन रही। लेकिन लगता है कि अक्सरियती फैसला जो है वो ऐसा आएगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी। क्योंकि बार बार जो है वो जजेस साहबान कहते रहे कि हमें तो समझ नहीं आ रही कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मुकदमा लड़ रहे हैं या PTI का लड़ रहे हैं, ये चाहते क्या है। बार बार इन चीज़ों का तस्करा हुआ तो उनसे नतीजा अखज़ यही किया जा रहा है कि उनकी हिमायत में नहीं होगा। अब दूसरी बात क्या होगी, अच्छा चले उनको नहीं मिलती ये सीटें आइन और कानून के मुताबिक, तो फिर किसको मिलेंगी? तो फिर आइन और कानून खामोश नहीं है। वो कहता है ईवान में खाली सीटें नहीं रखी जा सकती, लिहाजा मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत ये दी जाएंगी, यानी वो जो पहले मुअत्तल हुई थी वो सारी बहाल हो जाएगी। चांसेस ये, आगे क्या फैसला है क्या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और चांसेस यही है कि हो सकता है कि कल यानी सुबह ही ये बता दिया जाए, फैसला आ जाए, नहीं तो जुमे वाला दिन, मतलब कल या परसों 48 घंटे बड़े अहम और उसमें ये काम हो जाएगा। और इसका खिलाड़ियों को भी पता है कि उनकी हिमायत नहीं जाए। रऊफ हसन बोल रहे हैं कि हमें तो जनाब ना काजी से कोई उम्मीद है ना आमिर फारूक से। हालांकि आमिर फारूक ने बहुत से रिलीफ दिए और अपने पर सख्त तनकीद के बाद भी उन्होंने इनके हक में फैसले दिए, लेकिन वो कहते हमें एतमाद नहीं है, दोनों से एतमाद नहीं है। लेकिन बड़ी बात जो हुई वो क्या हुई? बड़ी बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी इमरान खान ने कि जनाब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के दौर में एक फैसला किया था और इन्हें कि काजी साहब जो है वो हमारे मुकदमात में नहीं बैठेंगे।
لہذا اس پر ابھی تک جو ہے وہ بات عمل درآمد نہیں ہوئی. تو قاضی صاحب ساڑھے کیس ہی نہ سنیں, نہ پی ٹی آئی کے سنے, نہ ہی عمران خان کے کیس سنے. یہ ریٹ بھی ہو گئی ہے. اچھا چلے درخواست دے دی تاکہ گیم کو آگے یعنی کھیلو, یعنی کھیلنا ہے تو وہ آگے بات چلے گی. اب یہ بات تو چلتی رہے گی, لیکن آج 190 ملین والا کیس تھا اور اس میں 3 افراد پیش ہوئے, 3 گواہیاں رہتی ہیں. تو ایک سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک جو بڑے کار خاص تھے بانی چیئرمین کے, اور وہ ناراض ہیں. اور پھر ناراض, پہلے تو وہ پی ٹی آئی سے ناراض ہوئے, بانی چیئرمین سے ناراض ہوئے, پھر پارلیمنٹرین بنائے, پھر پارلیمنٹرین بھی ناراض ہو گئی. کیوں کہ جناب ٹوٹ گئی تڑک کر کے. پی ٹی آئی نے معاہدہ کیا الیکشن کے دوران, جب ان کو بلہ نہیں ملا تو انہوں نے کہا ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑتے ہیں. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ جناب جتنے آپ کی مخصوص نشستیں ہیں وہ آپ وڈرا کر لیں گے, سب کو وہ تیار تھے. لیکن شبلی فراز صاحب اور بیرسٹر گوہر خان صاحب یہ لوگ نہیں چاہتے تھے. لہذا ان کا دباؤ جو ہے وہ کام آ گیا اور کپتان نے فیصلہ کر لیا. تو پرویز خٹک اس سے بھی ناراض ہے. اب وہ گواہی دینے کے لیے آئے تھے, ساتھ میں زبیدہ جلال بھی تھیں اور اعظم خان پرنسپل سیکرٹری بھی تھے. زبیدہ جلال سابق وفاقی وزیر ہیں, دونوں وفاقی وزیر ہیں. پرویز خٹک بھی. پرویز خٹک نے صاف صاف کھول کے ساری بات بتا دی کہ جناب ہم نے تو اعتماد کیا تھا اپنے وزیر اعظم پہ. وزیر اعظم نے کہا, یقین دہانی کرائی تھی کہ جناب ایک بڑی رقم پھڑی گئی ہے باہر برطانیہ میں, وہ واپس آ رہی ہے, اس لفافے میں دستاویزات ہے اور میں نے دیکھ لی ہیں, کوئی قابل اعتراض بات نہیں, واپس آ رہے ہیں. لہٰذا آپ لوگ دستخط کر دیں, اپروو کر دیں, منظور کر دیں. لہٰذا ہم نے منظور کر دی. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کچھ نہیں بتایا گا. پھر وہ رقم آئی اور پھر وہ ریاض ملک کو دے دی گئی. کیوں دے دی گئی, کیسے دے دی گئی, اس کا بھی ہمیں نہیں. اور اسی کیس میں اب پٹواری کو بھی بلا لیا گیا, یعنی پٹواری صاحب کو بھی بلا لیا گیا. وہ جو ہے کوئی عباس صاحب ہے, تو ان سے بھی کہا جی اگلی تاریخ کو آئے. اور اب 13 جولائی اس کی ڈیٹ پڑی ہے 190 ملین والے میں, القادر ٹرسٹ میں. اور اس میں وہاں پہ پھر گواہیاں ہوں گی 13 جولائی کو اعظم خان کی اور زبیدہ جلال کی. لیکن اس وقت پرویز خٹک صاحب کی جو گواہی وہ مکمل ہو گئی. اور ہوا کیا کہ جب وہ آئے تو عمران خان نے ان کو دیکھ کے منہ دوسری طرف کر لیا. کھلاڑی تو یہ کہتے ہیں کہ پرویز خٹک کہاں پر رہتے ہیں, ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں, ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا. عمران کو سامنے دیکھ کے پریشان ہو گئے کیونکہ عمران خان بھی وہاں موجود تھے اور بشرا بی بھی وہاں موجود تھیں. لیکن پاجی جیل کا عملہ اس کی بات کنفرم نہیں کرتا, وہ کہتے نہیں کچھ نہیں ہوا. عمران خان صاحب نے ان کو دیکھا اور دیکھ کے منہ دوسری طرف کر لیا, گل ختم ہو گئی. پھر وہ اپنے سارا کچھ کہہ کے کہانی رام کہانی سنا کے اور وہ چلے گئے. تو یہ بات تو ایسے ہو گئی. اب اگلی بات کرتے ہیں کہ وہ جو کیا کہتے ہیں قاضی کے خلاف, چونکہ فیصلہ خلاف آنے کی امید ہے, لہذا قاضی کی ٹرولنگ شروع ہو گئی. رؤف حسن کہہ رہے ہیں دونوں پہ اعتبار نہیں ہے. عمران خان نے ان کی جناب درخواست دے دی ان کے خلاف, اس پر کیا ہوتا ہے کیا نہیں یہ بات کی بات ہے. لیکن میاں داؤد صاحب آ گئے. میاں داؤد صاحب المعروف مظاہر علی اکبر نقوی جو ان کو لے بیٹھے تھے اور ان کو استعفیٰ دے کے جانا پڑ گیا تھا, تو اسی طرح وہ آ گئے. انہیں جناب درخواست دائر کی. اب کی وہ وہاں نہیں گئے, جوڈیشل کونسل میں نہیں گئے, مطلب ریفرنس تو وہاں ہے لیکن یہ وہاں نہیں گئے, یہ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور انہوں نے کہا جناب ان کو روکا جائے, ان کے خلاف بات آ گئی ہے, ان کی ڈگری جعلی ہیں, کراچی یونیورسٹی کا رجسٹرار نے کنفرم کر دیا. لہذا کنفرمیشن تک, تحقیقات مکمل ہونے تک ان کو کسی بینچ میں بیٹھنے نہ دیا جائے, ان کو کام سے روک دیا جائے. درخواست دی, کچھ اعتراضات لگے, پھر اعتراضات میاں داؤد نے ختم کر دیے. تو وہ جناب سماعت کے لیے منظور ہو گئی. کل اس کی بھی سماعت ہوگی. تو اعتماد کا بھی ہو سکتا ہے, یعنی طارق جہانگیری صاحب کی منجی بھی جو ہے پچھلے اندر چاہ سکتی ہے, وہ استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں, ورنہ فی الحال تو وہ بینچز سے فارغ ہو کے باہر بیٹھ جائیں گے. تو یہ بڑے حالات خراب ہیں, مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی اور سپریم کورٹ میں بھی جو اختلاف رائے پائی جا رہی ہے. تو اب دیکھیں کٹے کٹا نکلنے والا ہے. لیکن جو ایک اور بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ جو خلیل الرحمان قمر صاحب ایک نجی ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں, اس کی جو اینکر ہے ان کا نام ہے عائشہ جہاں زیب. ان کو جناب ان کے شوہر نے بہت تشدد کا نشانہ بنایا. بچیاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن بچیوں کی موجودگی میں ماں کو تشدد کا نشانہ بنایا.
उनके खावंद नामदार हारिस साहब ने। वो कारोबारी शख्सियत है, सरगोदा के रहने वाले हैं, ये यहाँ रहती हैं बच्चों के साथ, वो वहाँ रहती हैं। जो इतलात मिली है ज़राए के मुतालिक वो ये है कि वो कहते हैं कि तुम सरगोदा चलो, तो वो कहती है कि मेरा सारा काम यहाँ है, मैं शोबे से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं एंकर हूँ, पर्सन हूँ, लिहाजा मेरा काम या लाहौर में या कराची में, तो मुझे तो सरगोदा वारा नहीं खाता। दूसरी जानिब एक और बात पता लगी, उनके करीबी ज़राए का कहना है कि करोड़ों रुपए उन्होंने हारिस को दिए हुए। यानी किसने? आयशा जहाजेब ने कारोबार के लिए अपने शौहर नामदार को। तो जाहिर है एक ही बात होती है, गाड़ी के दो पहिए होते हैं सब कुछ, लेकिन उसमें कोई इख्तलाफात पैदा हुए, वो कोई मामला, उसमें रकम में कोई कमी ज्यादती का मसला हो गया कि ये कहती है इतने हैं, वो कहते हैं इतने हैं, उस पर तकरार हुई, फिर उसको मारा पीटा, और ये दूसरा वाक़या उनकी मारपीट, और उनको बहुत ज्यादा ज़दकोब किया, लिहाजा उन्हें थाने रिपोर्ट दर्ज कराई और वो इलाज के लिए अस्पताल गई, उनका मेडिकल मुआयना हुआ। ये रिपोर्ट जब चली सोशल मीडिया पे और चैनल्स पे, तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लगा दी छलांग और उनका किसी भी खातून पर हम तशद्दुद नहीं होने देंगे, ये ज्यादती है और हुकूक निस्वा की हिफाजत करेंगे। और आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली और उनकी मेडिकल के तमाम अखराजात हुकूमती सतह पर उन्होंने कहा कि करें और उनको पूरी सहूलियात दें, उनका इलाज कराया और उनका हमदर्दी का इजहार भी किया और आईजी से रिपोर्ट भी तलब करी। तो जनाब सूरत हाल मौजूदा हालात में ये है। कल का दिन जो सुबह सूरज निकलेगा वो कुछ नई खबरें लेके निकलेगा। एक तो मियां दाऊद और तारिक जहांगीरी का जो दंगल है वो कल होगा, उसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर आएगा शाम से पहले पहले। और दूसरा ये जो है जो मुशावरत हुई इजलास में, यानी फुल कोर्ट वाले में और मखसूस नशिस्तों का, इसका रिजल्ट भी चांसेस यही है कि कल ही आ जाए, नहीं तो परसों आ जाएगा 48 घंटे के अंदर अंदर। ताहम हलचल इस्लामाबाद में है, हलचल इस्लामाबाद में हलचल की वजह से वहाँ की फिजाएं ये मुखबरी कर रही हैं, ये चुगली खा रही है कि भाजी कुछ और बड़ा होने वाला है। आज इतना ही, इस वक्त इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजूद के साथ। जाते जाते आप दरखास्त आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय के साथ अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें, अल्लाह निगहबान।